sang de Jésus, Nicht das Blut Gottes, mais le sang qui coule dans notre corps. aber das Blut, was in unseren Venen, in unserem Ce Körper läuft. sang-là, Dieses Blut, qui est un liquide, es war wie ein Ei, qui coule dans notre corps, in unseren Körper läuft. qui est un liquide, Es war wie eine Flüssigkeit, qui permet que nous vivons. die es möglich macht, dass wir leben. C'est un liquide Es ist eine qui Flüssigkeit, est très difficile à voir, sehr schwer zu sehen, parce que quand tu ne te blesses pas, denn wenn du dich nicht schmerzt, wenn du ou dich nicht lorsque verletzt, quelqu'un n'est pas blessé, oder wenn jemand nicht verletzt on ne ist, peut pas voir son sang. kann man sein Blut nicht sehen. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est très difficile à voir. Dies bedeutet, dass es sehr schwierig ist, Mais ce sang-là, aber dieses Blut, qui a une importance es hat eine Wichtigkeit, capitale sehr wichtig, dans la vie im de Leben quelqu'un, von je einer Person ou bien dans la vie de toute personne. oder im Leben von jedem. Le sang est très puissant. Das Blut ist sehr machtvoll. Certains parmi nous ne connaissons pas réellement la valeur du sang. Einige unter uns kennen vielleicht nicht die Wichtigkeit Mais vom Blut, nous sommes des chrétiens. aber wir sind Christen. Nous devrions le savoir. Wir sollten es wissen. L'importance du sang. Was wichtig ist, das Blut. Comme j'ai dit tout à l'heure, le sang est très capital. So wie ich gesagt habe, das Blut ist sehr wichtig. Alléluia. Raison pour laquelle j'ai intitulé Dies ist der Grund, warum ich es betitelt habe. le thème de mon message Das Thema meiner Nachricht ist les traits du sang. das Sehen vom Blut. Das, was dem Blut, les traits, das, comme was un dem trait. Blut ähnelt. Les traits du sang. Die Ähnlichkeit des Bluts. Je te donne l'explication. Ich gebe D'abord dir le dictionnaire, d'abord le trait. Pour que tu nach puisses dem bien comprendre. Duden, damit ich es erkläre, was im Duden steht. Donc un trait, Eine Ähnlichkeit, c'est une ligne. es ist eine Linie. Ça c'est la définition du dictionnaire. Das ist die Bedeutung vom Duden. Ou bien une marque allongée, Oder eine Marke, die weit entfernt ist, tracée sur un papier was auf einem Papier gezeichnet ist, ou une surface quelconque. damit die zweite Bedeutung von der Linie, On dit que ce qui constitue un élément caractéristique. es heißt, es hat ein Element von einem Charakter. Voilà. Ce qui constitue un élément caractéristique. Ein Element vom Charakter, Une marque distinctive. eine Marke, die vorgestellt ist. Il présente quelques traits communs. Sie haben das Gleiche. Et c'est cette signification qui m'intéresse le plus. Die Bedeutung, die mich am meisten Ce interessiert, qui constitue un élément caractéristique. das, was die hier sagen, ein Element von einem Charakter. Raison pour laquelle Dies ist der Grund, j'ai parlé de traits. werde ich von der Linie Du sprechen, die Linie des Blutes. Alléluia. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous savons tous Als Christen wissen wir alle, que le salut, dass die Rettung c'est en 3 étapes. in 3 Etappen ist. Amen. Amen. On a le salut du corps, Wir haben die Errettung des le Körpers, salut de l'âme die Errettung der et le Seele salut de l'esprit. und die Rettung des Geistes. Amen. Amen. Comme 1 Thessaloniciens 5, 23 nous Wie l'a dit, 1. Thessalonicher sagt, la première des choses qui se passe dans la vie d'un chrétien, das Erste, was im Leben des Christen geschieht, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, wenn wir den Herrn Jesus akzeptieren, c'est ton esprit qui est sauvé. es ist dein Geist, Le was pasteur errettet nous l'a ist. expliqué ici plusieurs fois. Unser Pastor hat uns mehrmals erklärt, Dès l'instant que tu acceptes le Seigneur in Jésus-Christ diesem comme Moment, Seigneur et Sauveur, wenn du Gott akzeptierst, ton esprit dein Geist est sous la domination de l'Esprit de Dieu. ist unter der Domination des Geist Gottes. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui rentre directement en toi, Es non. ist nicht das Geist Gottes, der in dir Tu kommt, as ton esprit. aber es ist nur dein Et Geist, ton esprit là, dein Geist, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus que tu as accepté, den Geist, den du da akzeptiert hast, prend maintenant le contrôle nimmt die Kontrolle de ton esprit. von deinem Geiste. C'est pour ça que la Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. Deswegen sagt ja die Bibel, dass du eine neue Stellung geworden bist. Amen. Parce que nous tous nous avons des esprits, même ceux qui ne croient pas dans les esprits. Wir alle haben einen Geist. Mais quand ton esprit n'est pas sous la domination de l'Esprit de Aber Jésus-Christ, wenn dein Geist nicht unter der Domination des Geistes Gottes ist, tu es ce qu'on appelle un homme animal. dann bist du das, was wir ein Tiermensch benennen, ein Menschentier. Alléluia.
Mais quand ton esprit est sur la domination Aber wenn dein Geist in der de l'esprit de Jésus, Domination vom Geist Gottes ist, tu es dann bist du un enfant de Dieu. ein Kind Gottes. Tu n'es plus un homme animal. Du bist Parce kein que ton Menschentier esprit mehr, denn dein Geist est dominé par l'esprit de Dieu. ist dominiert von dem Geist Donc, Gottes. la Bible dit que ton esprit, Die Bibel sagt, dass dein non, Geist, l'esprit rend témoignage à ton esprit. der Geist wird deinem Geist im Zeugnis Tu es geben. un enfant de Dieu. Und dann bist du ein Kind Gottes. Amen. Donc vous comprenez que nous, on a notre esprit. Et Versteht l'esprit ihr de Dieu jetzt, domine dass wir in unserem Geisten, Gottes Geist dominiert, sur notre esprit. über unserem Geisten. Ça, c'est le salut de l'esprit. Das ist die Errettung des Là, Geistes. nous venons maintenant au salut de l'âme. Jetzt kommen wir zu der Errettung von Le der salut de Seele. l'âme, qui est le salut le plus difficile. Das ist die schwierigste Le Rettung. pasteur vient nous l'a expliqué. Der Pastor hat uns das C'est un erklärt. salut qui est un processus. Das ist eine Errettung, die lange braucht, einen langen Weg hat. Jusque-là, Bis tu dahin ne peux pas dire que ton âme est sauvée. kannst du nicht sagen, dass deine Parce que- Seele errettet ist. Nous sommes continuellement en train de travailler Denn wir arbeiten kontinuell, à ce que l'âme soit sauvée. dass die Seele errettet wird. Amen. Amen. Parce que l'âme est très compliquée. Denn die Seele ist wirklich sehr J'ai kompliziert. dit tout à l'heure Ich que habe c'est gerade la partie la gesagt, plus importante de nos vies. es ist der Teil, der wirklich sehr wichtig ist in unserem Leben. C'est pour ça que Dieu veut nous avoir Deswegen will Gott uns haben et Satan aussi. und der Teufel genauso. C'est ça le combat. Das ist dieser Kampf. Ton âme, Deine Seele. c'est ce que Dieu veut. Das ist das, was Gott will. Satan aussi veut ton âme. Der Teufel will auch deine Seele. Voilà le plus compliqué. Das ist das Komplizierte. Alléluia. Amen. Donc l'âme Deine Seele est en train d'être travaillée toujours ist jeden Tag am Arbeiten au salut. wegen der Errettung. On ne finit pas. Das wird kein Ende C'est pour ça que haben. la Bible dit, Deswegen sagt die Bibel, ne vous conformez pas au siècle présent, ihr sollt uns nicht an der jetzigen Tag vertrauen, mais soyez transformés aber seid transformiert, geändert par le renouvellement de l'intelligence. durch die Erneuerung der Schlauheit, der Intelligenz. C'est le renouvellement de Es ist l'intelligence die Erneuerung der Intelligenz, qui donne la force à ton âme d'avancer. die deine Seele die Kraft gibt zu kämpfen. Si ton âme, tu ne renouvelles pas ton intelligence, Wenn du deine Intelligenz nicht erneuerst, ton âme va rester toujours le même. deine Seele wird immer gleich C'est bleiben. pour ça que certains chrétiens parmi nous, Deswegen einige Christen ils ont unter uns, accepté le Seigneur Jésus-Christ, die haben den Herrn mais leur akzeptiert, vie ne change pas. aber deren Leben ändert sich nicht. Parce que ton âme a un problème. Denn deine Seele hat ein Problem. Alléluia. Amen. Ton âme a un Deine problème. Seele hat ein Problem. Le corps Der Körper sera sauvé wird gerettet à sein, l'avènement du Christ. wenn der Herr uns erhebt. Le corps est sauvé Der, lorsque Christ der reviendra. Körper ist C'est gerettet, pour wenn ça qu'il a Christus dit que kommt. même les morts vont se relever. Les morts vont Deswegen sagt die ressusciter. Bibel, sogar die Toten werden auferweckt werden. Amen. Amen. Le corps sera sauvé Der Körper wird à gerettet sein, l'avènement du Christ. wenn Christus kommt. Nous serons transformés Wir werden en transformiert sein un clin d'œil. durch ein Augenblick. Le corps Der Körper se sera sauvé à wird l'avènement du Christ. gerettet sein, wenn Christus kommt. Mais notre plus grand combat, c'est l'âme. Aber unser größter Kampf ist die Seele. Alléluia. Amen. L'âme est la partie la plus Die difficile Seele ist wirklich der schwerste Teil des trois entités que nous von avons. den 3 Teilen. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai intitulé Deswegen habe ich es mon betitelt, message Les traits du sang. die Linie des Blutes. Et j'ai pris un passage, Und ich habe einen Titel, also J'ai einen pris- Vers genommen une famille, und eine Familie, pour vous montrer um euch zu zeigen, comment est-ce que wie l'héritage sanguin se donne, sans le die savoir, blutliche Erbe sich weitergeht, sans que tu le saches. ohne dass du es Je vais weißt. te montrer dans ce passage Ich werde dir in diesem Text zeigen, que le sang dass das Blut est un disque dur. wirklich ein schwerer Fach Vous ist. connaissez- nous tous on connaît les ordinateurs. L'ordinateur a toujours un disque dur. Es hat immer einen schweren Fach, Ce qu'on appelle une mémoire. Voilà, une speicherkarte. eine Speicherkarte. Ce qu'on appelle une mémoire. Das ist das, was wir an L'ordinateur, Speicher nennen. la mémoire de l'ordinateur enregistre tout. Der Computer, der speichert alles. Bien aimé, notre sang Unser Sinn est un grand
enregistreur. hat eine große Speicherkarte. Amen. Amen. Un grand. Eine große Speicherkarte. Der Herr sagt nicht in einen Unsinn. Je sais pourquoi. Parce que tout ce que tu dis là, ton sang l'enregistre. Denn all das, was du sagst, dein Blut speichert es. Wow. Ton sang enregistre tout ce que tu fais. Es speichert Tout alles, ce was que du tu dis. machst. Alles, was Ton du sang sagst. l'enregistre. Dein Blut speichert Et es. ce qui est mauvais, Und das, was schlecht ist, ton sang le donne à tes enfants. dein Blut gibt es weiter Et ça an deinen continue. Kindern. Und Ça es continue geht weiter. Es de geht génération weiter en génération. von Generation an Generation. Amen. Okay. Je ne veux pas beaucoup parler aujourd'hui parce que j'aimerais qu'on prie. Ich will heute nicht viel Mais je veux que vous sprechen, compreniez cela. aber ich will, dass wir viel beten, aber ich C'est will, pour dass ça ihr es qu'on va versteht. prendre, on va prendre la Bible, on va prendre nos Bibles Wir werden deswegen die dans le Bibel livre de. im Buch von, Dans le livre de. Le pasteur même avait déjà lu ce passage là le dimanche passé. der Pastor hat sogar letzten Sonntag es gelesen. Je ne sais pas de ce qui est sûr, il avait déjà parlé. Quand je préparais le message, ma femme dit mais c'est le même passage que le pasteur. Ich wusste es nicht, meine Frau hat mir dann gesagt, das ist der gleiche Vers, den der Pastor auch gegeben hatte. Amen. Amen. On va prendre le livre de Genèse. Wir werden Genesis nehmen, 1. Mose. Genèse 12, 1. Mose 12, à partir du verset 10. ab den Pour qu'on 10. puisse bien Vers. comprendre. Alléluia. Amen. Genèse 12. 1. Mose 12, ab den 10. Vers. On parle de 12, on va prendre de 10 jusqu'à 13. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Ich lese das Wort Gottes. La Bible dit qu'il y eut une famine dans le pays. Es gab eine Hungernot im Land. Et Abraham descendit en Égypte Abraham zog nach Ägypten, pour y séjourner. dort Zuflucht zu suchen. Car la famine était grande dans le pays. Denn dort war eine große Hungersnot. Verset 11. Vers 12. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, Da bereit war, in Ägypten zu gehen, il dit à Sarai, sagt an zu Sarai, sa femme, seine Frau, voici, siehe dann, je sais que tu es une femme belle ich weiß, dass du eine schöne Frau bist, de figure. vom Körper. Quand les Égyptiens te verront, Wenn die Ägypter dich sehen, ils diront, werden sie sagen, c'est sa femme. es ist seine Frau. Et ils me tueront Und sie werden mich umbringen et te laisseront la vie. und dich am Leben lassen. Dis, Sag, je te prie, bitte ich dich, que tu es ma soeur, dass du meine Schwester bist, afin que je sois traité, damit je sois bien traité, pardon, damit ich gut behandelt werde, à cause de toi. wegen dir, Et que ton âme dass deine Seele, vive, et mon âme, pardon, dass meine Seele vive lange grâce à toi. wegen dir lebt. Amen. Amen. Voici le petit passage que j'ai pris pour vous expliquer quelque Dies chose. ist der kleine Text, den ich vorbereitet habe. Voyez qu'il y avait une famine. Es gab eine Hungersnot. Et pendant cette famine, Abraham décide d'aller en Égypte avec sa femme. Während dieser Hungersnot entschied Abraham, wegzugehen mit seiner Frau. Et avant qu'il n'entre en Égypte, comme la Bible dit, Bevor die in Ägypten eintreten, wie die il Bibel dit à sagt, sa femme, sagt seine Frau, Pasteur Blaise l'a dit ici, Pastor hat es hier gepredigt, il dit à sa femme, sagte zu seiner S'il te Frau, plaît. bitte, dis que tu es ma soeur. sag, dass du meine Schwester Alors bist, que c'était sa femme. obwohl es seine Mais Frau il n'a war. pas menti, c'était aussi sa soeur. Es war zwar auch wahr, Comme il war a seine dit. Schwester, wie er es gesagt hat, Mais aber dans le spirituel, im Geistlichen c'est plus sa femme. ist es nicht mehr Et sa seine sœur. Frau, es ist seine Schwester. Amen. Automatiquement, quand il dit cela, Automatisch, als er dies sagte, son sang sein Blut enregistre speichert ce es. qu'il a dit. Speichert genau das, was er gesagt hat. Aha. Amen. Amen. Son sang enregistre automatiquement Sein Blut speichert ce qu'il es. a dit. Das, was er gesagt hat. Pour lui, c'était normal. Für ihn war es vielleicht C'était la normal. plaisanterie. Es war nur ein Pour bisschen se Spaß, sauver, um sich zu retten, pour vivre en paix, pour ne pas mourir. in Frieden zu leben und nicht zu sterben. Mais son sang, Aber sein Blut, c'est ce que j'appelle ici l'âme, das ist das, was ich Parce hier que la Seele Bible nenne, dit denn die Bibel sagt, que l'âme de tout chair est dans son sang. dass die teuerste Seele in seinem Blut ist. Donc l'âme Die Seele d'Abraham von Abraham a enregistré. hat es gespeichert, das, was er gesagt hat. Effectivement, ils sont partis en Égypte. Und danach sind sie nach Ägypten gewandert. Et après, le roi a découvert que c'était pas vrai, que c'était Nachdem sa der femme. König erfahren hatte, dass es nicht wahr war, dass es seine Frau Et le roi war, les a chassés. hat er sie vertrieben.
Avec tous les biens, comme la parole le dit, mit allem Guten, was sie les hatte, biens qu'il a eu à cause de sa soeur, mit dem Besitz, den sie bekommen hat wegen seiner mais tous les Schwester. biens qu'il a eu, on lui a donné quand même de partir. Man hat ihm mit dem Besitz gegeben und damit dürfte er auch gehen. Mais il faut t'imaginer Aber kannst du dir vorstellen, que pendant qu'il faisait cela, während er das gemacht hatte, Isaac n'était pas né. Isaac war nicht geboren. Maintenant, je dis que je ne vais pas trop lire parce que le temps. Ich werde nicht alles lesen. Maintenant, quand tu avances, Abraham a mis au monde Ismaël. Abraham hat Ismael auf die Welt gebracht. Amen. Amen. Après Ismaël, Nach Ismael il met au monde Isaac. kam Isaac. Ce que la Bible appelle l'enfant de la promesse. Das, was die Bibel sagt, das Kind des Versprechung. Comme je vous l'avais dit. So wie ich euch gesagt habe, Pendant qu'il disait cela, als er das gesagt hat, Isaac n'était pas encore, même Ismaël n'était pas encore né. Isaac war nicht da, auch Ismael war nicht da. Amen. Amen. Mais plus loin, Aber viel später, quand Isaac va venir au monde, als Isaac geboren wurde, Isaac va rencontrer les mêmes problèmes que son père. Isaac traf genau das gleiche Problem wie sein Vater. Les mêmes problèmes Das gleiche Problem, qu'Isaac va rencontrer, das Isaac Comme son getroffen père. hatte, wie sein alors que Vater, son père ne lui a pas parlé de ça. obwohl sein Vater noch nicht mal davon gesprochen hatte. Amen. Amen. La Bible dit Sagt die Bibel, que Isaac était à Guérar. dass Isaac in Gahar war. Amen. Et il y avait aussi la famine. Und da war auch wieder eine Hungersnot. Et l'Éternel par là a dit à Isaac Und der Herr hat zu Isaac gesagt, de ne pas bouger parce qu'il voulait aussi aller en Égypte comme son père l'avait der fait. Herr hat zu ihm gesagt, er soll sich nicht bewegen. Est-ce que vous voyez un peu toutes les ressemblances? Versteht ihr ein bisschen, seht ihr die Gleichnisse? Il voulait aussi aller en Égypte comme son père l'avait fait Er dans le wollte dans genau le camp. nach Ägypten fliehen, wie es sein Vater gemacht hat. Mais le Seigneur lui dit non, ne bouge pas. Aber der Herr Reste là hat ihm gesagt, bewege et dich je te nicht, bénirai dans ce pays. bleib dort und ich werde dich genau dort segnen. Amen. Amen. Il reste là Er bleibt dort et il avait déjà aussi une femme und er hatte auch schon eine Frau, qui était Rebecca. die Rebekka hieß. Amen. La Bible dit quoi? Que Was sagt die Rebecca était aussi belle Rebekka war genauso Detail schön vom Körper et de figure. und vom Detail her. Amen. Comme Sarai. Sarai était aussi Sarai war genau belle, schön de taille. von der Körper. Je suis en train de te dire aussi Und ich sagte genauso, que même les hommes que tu aimes, les diese femmes que tu aimes, die Männer, sont dans die du ton sang. liebst, die sind in deinem Blut. Wow. Avance. Quelqu'un m'écoute? Versteht mich hier? Les femmes que tu aimes Die et Frauen, les hommes que die tu du aimes liebst und die sont Männer, dans ton sang. die sind in deinem Blut. Parce que ton sang aime des sortes de femmes. Denn dein Blut liebt Même genau ton solche père, même si tu ne le Frauen. connais pas, Auch c'est les dein mêmes sortes de Vater, femmes qu'il den aime. du nicht gekannt hast, er liebte genau die gleichen Frauen. Les femmes que tu aimes sont dans ton sang. Die Frauen, die du liebst, sind in deinem Blut. Ce n'est pas quelque part. Es ist nirgendwo anders. Explique-nous. Amen. On acclame d'abord Jésus-Christ. Les femmes que tu aimes sont dans ton sang. Die Frauen, die du liebst, sind in Même deinem les Blut. femmes, les hommes que vous aimez Auch sont ihr aussi dans Frauen, die votre sang. Männer, die ihr liebt, die sind genau in deinem Blut. Je viens dire à quelqu'un Ich will jemandem sagen, que comme j'ai dit, wie ich gesagt habe, Isaac Isaac, ment. Le roi Abimelech était le roi des Philistins, er war der König der Philister, que Rebecca est sa sœur. genau wie Rebekka und die Schwester. Où il a appris ça? Wo haben die das gelernt? Son sang. D'ailleurs dans son sang. Genau in deren Blut. Speicherkarte. Pas chacun. Disque. Le Speicherkarte. sang, le plus puissant disque qu'il existe. Frère, Der le Blut disque ist der größte existe Speicherkarte. dans le spirituel. Avant que Und ça die n'arrive. Speicherkarte existiert. Le disque là, Diese ça Speicherkarte. existe dans le spirituel. Es Avant que existiert ça n'arrive im dans la vie de ce Geistlichen, monde. bevor du sogar auf dieser Welt erscheinst. Dieu nous a composé de notre disque. Gott hat uns nach unserer Speicherkarte erschaffen. Bien aimé, les noms de tes parents sont dans ton sang.
Der Name deiner Eltern, die sind in deinem Blut. Mais vous n'avez pas remarqué, vous ne remarquez même pas à vos enfants. Quand vous regardez vos enfants, est-ce que vous ne vous voyez pas en vos enfants? Auch wenn ihr eure Kinder seht, seht ihr euch nicht in euren Vous ne Kindern. voyez pas des fois en vos enfants? Seht ihr euch nicht in euren Quand Kindern. vous regardez vos enfants, vous dites, Wenn ihr c'est eure la même- Kinder mais il me semble quand j'avais tel âge, hein. anschaut, dieses mais c'est ton sang, erinnert mir. Es ist dein Blut. il est sorti de toi. Er ist von Tu dir lui as donné la gekommen. copie de ton sang. Hat dir eine Kopie von deinem Blut Mais gegeben. quelquefois, les démarches, So même les démarches, die tu Gangart. remarquez bien, les démarches de vos enfants sont vos Die démarches. Gangart, wie dein Kind geht, es kommt von dir. Ils ont tout de vous. Sie haben alles von euch. Pourquoi? Ça quitte du sang. Es kommt vom Blut. Ça vient du sang. Es kommt vom Blut. Dans le don, quand je préparais le message, maman, Als ich diese Nachricht le Seigneur vorbereitet m'a habe, hat dit, l'Esprit Saint me gesagt, dit, der Heilige Geist hat que mir maman gesagt, Annie, und Mama Anni, maman Annie, tes parents, tes grands-parents étaient des soignants qui soignaient avec les deine plants. Ils étaient forts dans la Großeltern médecine waren an traditionnelle. der Ernte Tes grands-parents. beteiligt, deine Quand je Großeltern. préparais le message, Als ich das le vorbereitet habe, das habe ich für et dich tu as ça dans ton sang. empfangen. Und du hast das auch in Tu deinem as Blut. ça dans ton sang. Du hast das in deinem Blut. Mon Dieu. Amen. Amen. Donc on reçoit comme ça les choses de nos parents So sans savoir. erben wir Sachen. J'ai dit la fois dernière au frère Grâce à Düsseldorf Ich que habe letztens zu dem Bruder Gras gesagt, ces chansons sont venues de ses arrière-parents parce qu'ils ont ça dans leur sang. C'est die des chansons. Sänger, die singt, die kommen von seinen Großeltern. Et dans son sang. Es ist in seinem Blut. Donc je viens dire à quelqu'un, Ich komme, um faites jemand zu sagen, attention à ce que vous faites. sei vorsichtig in dem, was du machst. Ton sang enregistre toutes choses. Dein Blut speichert alles. Et il te donne ça dans les enfants. Und es wird es dir in deinen Kindern geben. Ça sort, ça rentre dans les enfants. Es kommt raus und geht in den Kindern rein. Alléluia. Amen. Amen. Je suis bouleversé aujourd'hui. Oh mon Dieu. Quand j'ai regardé, tu m'as dit une fois que voilà, son fils, il fait ses musiques lui-même, il fait ses compositions. Als ich dann zu dir gesagt habe, dass dein Sohn selber komponiert, J'ai dit, mais ça vient de toi. und dann habe ich gesagt, es kommt Parce von que deinem Vater. toi-même, tu es créatif. Denn du selber, du bist C'est ce qu'il kreativ. a appris. Und es ist genau das, was dein Sohn gespeichert hat, bekommen Ça est hat. dans son sang parce Es que ist toi, tu in as ça, tu seinem l'as donné. Blut, weil du es hast und es ihm weitergegeben hast. Et moi, je l'ai reçu aussi. Tu l'as reçu de Und ich ton habe es père. auch weiter von meinem Vater bekommen. Même si vous ne connaissez pas vos parents, Auch wenn ihr eure Eltern nicht vous kennt, prenez l'ADN de vos ihr parents. nehmt die C'est évident. DNA von euren Eltern. Si ton parent est cholérique, Wenn dein Vater oder einer deiner Eltern sehr wütend ist, tu vas voir que tes enfants sont. du wirst sehen, dass C'est dans deine ton sang. Kinder genauso handeln. Es ist im C'est Blut. dans ton sang. Es ist im Blut. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que c'est la partie la plus difficile. Deswegen hatte ich Et gesagt, c'est es ist ça ein qui schwierigster Teil. c'est de la continuité jusqu'au salut. Es muss kontinuierlich sein bis zu der Errettung. Le travail tous les jours. Wir Travaille arbeiten à ton jeden âme. C'est pour ça Tag. que la Bible Jeden dit que Tag arbeiten travaille wir an unserer toujours à ton Seele. âme. Travaille, Jeden travaille. Tag arbeite an C'est ça. deiner Seele. Das ist das. Parce que l'âme est très difficile. Denn die Seele ist wirklich sehr kompliziert. Quelqu'un qui ment beaucoup va donner ses Jemand, der mensonges. so viel Va donner lügt, les mensonges à ses er enfants. gibt die ganze Lügen weiter an seinen Kindern. Oui. Mais c'est dans son sang parce que le sang a enregistré ça. Das Blut speichert es. Et tu fais les enfants, tu donnes à tes enfants Und les du mensonges. machst Kindern Tu leur und donnes du les gibst mensonges. an deinen Kindern diese ganzen Lügen. Amen. Amen. Mon Dieu. C'est ce que j'explique ici, voilà. Das ist genau Il das, was wie sein Vater dit que tu es ma sœur. sagt, du bist meine Schwester. On me tue pas. Même chose. Der Sohn hat genau das Gleiche gemacht. Et l'Éternel lui dit ne bouge pas. Et il est Der resté Herr là-bas. sagt, beweg dich nicht. Effectivement, le Seigneur l'a béni. Und der Herr hat ihn auch wirklich gesegnet. On continue. Wir fahren fort. On arrive maintenant Wir kommen jetzt da an, à chose. Jacob et Esaü. wir kommen jetzt bei Jakob und Esau an. Le même mensonge continue. Die gleiche Lüge geht weiter. Cette fois-ci, Dieses Mal, qu'est-ce qui se passe? was passiert? On dit deux jumeaux. Oh ben, des jumeaux, deux jumeaux. Des jumeaux, oui. Des jumeaux dans le ventre Zwei Zwillinge in einem Bauch, de Rebecca. im Bauch von Rebekka. Qui se battent. L'un va sortir, Sie premier l'autre non. bekämpfen sich. Il y a un qui va sortir sa main, on met. Einer hat die Hand rausgestreckt Et puis il rentre. und danach wieder zurückgeschreckt. En fin de compte,
le plus petit est sorti avant. Danach kam der Jüngere als erstes raus als der Ältere. Selon la Bible, c'était la volonté de Dieu. Dieu voulait que ça soit comme ça. Es war der Wille Gottes. Parce que Dieu Denn Gott voulait que le plus petit, wollte, dass der le plus Jüngste, grand soit assujetti du plus petit. dass der Jüngste für Le plus petit, le plus grand devait être assujetti. der Größere sollte unter sein. Selon la parole, parce que elle est partie voir. Zu sehen, Quand il y avait la bagarre dans son ventre, elle est partie consulter le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. So sagt es Et die le Seigneur lui a Bibel, dit ainsi. dass der Herr es ihm so gesagt hat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Was ist geschehen? Maintenant, Jetzt, je vous dis quelque chose après encore. ich sage euch später noch mal was dazu. Elle maintenant, elle dit à son fils que Sagt zu seinem Sohn, voilà siehe da, que ton père, parce qu'il s'apprêtait à bénir, Esaü. wollte Esau Elle a segnen. entendu. Hat es gehört. La Bible dit que Die Bibel sagt, Rebecca aimait Joseph et Jacob et Isaac aimait Esaü. Rebekka liebte Isaac, aber Esau wurde gehasst. Jakob, Entschuldigung. Maintenant, elle dit à son fils que voilà ce que ton père a dit. Und sagte zu dem Sohn, siehe, was dein Vater gesagt hat. Il veut bénir Will segnen, deinen großen Bruder. Mais moi j'aimerais Aber ich que la würde bénédiction soit pour toi. gerne, dass diese Segnung auf dich fällt, C'est selon ce que j'ai reçu de Dieu. denn das ist das, was ich von Gott bekommen habe. Maintenant, il ment. Aber jetzt lügt Elle ment. Elle a dit la vérité. Sie sagt die Wahrheit. C'était du mensonge, lui, Aber es war vis-à-vis de son père. Es war eine Lüge Parce vor qu'il a seinem menti pour Vater. dire que je suis Denn hat Esaü. gelogen, dass Esau war. Amen. Il a menti Hat gelogen. pour dire que. Il dit, mais le père lui a demandé, mais qui es-tu? Und der Vater Il dit, je hat suis gefragt, Esaü. wer bist du? Ich bin Esau. Amen. Il a menti Hat là-bas. gelogen. Après le mensonge, ou bien Nach der avant le Lüge, mensonge und d'abord même, il avait déjà usurpé le droit d'aînesse de son Hat frère. nochmal die Erbe. Je veux vous faire comprendre par là Ich möchte dadurch zeigen, que, regardez bien, suivez bien, Abraham, Isaac, Abraham, mensonge, Isaac, Lüge. Isaac, Jacob, Isaac mensonge, zu Jakob, et wieder tromperie. Und da kommt noch dieses, Ça veut dire que quoi? das bedeutet, Que le péché est en train de s'augmenter. dass die Sünde gestiegen ist, weil da kam noch der Betrug dazu. Amen. Merci. Danke. Donc, si tu ne fais pas attention, Wenn du nicht aufpasst, que tu ne t'aimes pas la source du péché qui a dass du commencé, nicht zu dem Grund der Sünde qui est dans gehst, ton sang, der in deinem Blut ist, si tu n'arrêtes pas ça, tu ne détruis wenn du pas la racine de es cela, endest, diesen Grund, da wo es herkommt, ça va provoquer des péchés plus grands. es wird noch dazu mehr Sünden hervorrufen. Amen. Lui, il est devenu maintenant expert. Ist jetzt ein Il Experte trompe et geworden. il ment. Lügt und betrügt. Alors que ça commençait seulement par les mensonges. Und es hat nur mit einer Lüge angefangen. Amen. Et lui maintenant, Aber il trompe jetzt et il ment. lügt und betrügt. Amen. Et ça continue. Und es geht noch weiter. Ça continue. Es geht noch weiter. Lui aussi, Auch, ses enfants lui ont menti. seine Kinder haben ihn belogen. Lorsqu'ils lui ont dit Als gesagt hat, que Joseph a été mangé par un animal Josef Un wurde animal durch ein sauvage. Tier gegessen. Voilà. Donc le sang. Es kommt von seinem Blut. Et moi je suis convaincu Und ich bin wirklich qu'il a davon reçu ça aussi de son père. dass es auch von seinem Vater bekommen hat. Terach. Terach. Je suis convaincu que Abraham a reçu Ich ça de son bin père. wirklich Terach. davon überzeugt. Amen. Ça c'est moi. Das bin ich. Ça c'est moi qui le pense comme ça. Ich denke es. Ah oui, qui a le droit. Amen. Amen. Il a reçu ça de son Dass père. dies auch von seinem Vater bekommen hat. Parce que son père avait fille, comme fille. Denn der Sarai. Vater hat genau, Parce qu'il est le père. Il denn est er le ist der père aussi de Vater Sarai. und er kannte Si je auch ne me trompe Sarai, wenn ich mich nicht irre. Comment il a fait? Wie hat er es Les deux ne gemacht? sont pas des mêmes mères si on n'a pas se marier. Die beiden, die sind nicht von einer gleichen Mutter. Amen. Donc, d'où vient cela? Woher kommt das? Comment il a fait?
Wie hat er es gemacht? Mais ce qui est sûr, je suis sûr que ça vient de là. Aber ich bin mir wirklich sicher, dass es daher kommt. Amen. Et ça, c'est pas fini. Und da ist es noch nicht mal beendet. Comme je dis, voilà les mensonges. Siehe Ça, c'est les diese mensonges. ganzen Lügen, das sind Lügen. Maintenant, les traits communs encore que la famille avait, c'était quoi? Das Größte, was diese Familie noch gemacht hat, Les femmes belles de figure. die Frauen, die schön Toutes körperbetonend waren. les femmes qu'ils ont eues. Alle Frauen, die bekommen haben, Isaac, Abraham, Isaac, Jacob. Jakob. Les enfants, on n'a pas trop parlé. Über die Mais Kinder les hat man nicht trois wirklich geredet, aber Patriarchen. diese drei Parteien, Belles de sehr figure. schön und körperbetonend. Donc, le sang. Also dieses Blut, Le sang que nous avons dans notre corps. dieses Blut, was wir in unserem Körper haben, Le sang aime dieses Blut les liebt, qualités de femmes. liebt also Frauen mit größer Qualität. Il y a des gens qui aiment les femmes grosses. Es gibt manche Männer, die lieben Frauen, die groß sind. Es gibt manche, die lieben dünne Frauen. Die müssen Frauen, die ein bisschen kurz sind. Lange Frauen. Tout ça, ça est dans ton sang. All das ist in deinem Blut. Wow. Et ça vient de l'héritage de tes parents. Und es kommt als Erbe. Amen. Donc faisons attention Seien wir vorsichtig à ce que nous faisons avec in notre das, sang. was wir machen. La Bible dit que il a dit à Esaü, va me chercher Hat zu Esau gesagt, hol mir, du gibier. Prépare-moi un mets mach für mich ein pour großes que mon Tier, âme te bénisse. damit meine Seele dich segnet. Amen. L'âme aussi bénit. Die Seele segnet genauso. L'âme bénit. Die Seele segnet. J'ai un ami tout dernièrement. Es gibt einen Freund, Il y a 2 jours comme ça qu'on a vor causé. 2 déjà. Tagen haben wir über Blut Il me gesprochen. dit que Hatte mir gesagt, il me dit qu'il était au Togo. war in Togo Lui, il était ici et Er war hier. sa femme était encore au Togo, n'était pas encore venue. und seine Frau ist noch in Togo geblieben und Et ist sa nicht Grand-Mère. zurückgekommen. Und ihre Großmutter, De laquelle il s'est occupé pendant des années. die sich um ihr gekümmert Elle hatte, l'aimait aussi beaucoup. die Großmutter liebte sie Elle a wirklich dit- sehr. Elle a demandé à ce que lui, sa femme, Sie hat die Frau gefragt, vienne la voir là-bas. dass Elle n'était sie pas encore venue. sie besucht. Et quand la femme est venue, Und il a als die dit, Frau gekommen ist, elle a attrapé la pomme dans sa main. sie hat sie wirklich sehr wirklich umarmt. Elle n'a pas dit un mot. Hein. Sie hat Elle nichts a seulement gesagt. serré. Sie hat sie nur wirklich zu sehr umarmt. Je lui ai dit Und ich habe ihr gesagt, que son âme, dass ihre l'âme de ta Seele, grand-mère a béni ta femme. dass ihre Seele ihre Frau gerettet hat, L'âme bénie. gesegnet hat. Amen. L'âme aussi peut maudire. Die Seele kann auch genauso verfluchen. Amen. Donc faisons attention à ce que nous faisons. Seien wir vorsichtig in dem, was wir machen. Quand on dit ne ment pas là, c'est Wenn wir sagen, C'est pas lüg autre chose. nicht, es ist deswegen. Parce que dès l'instant que tu as menti, ton sang prend. Denn genau an dem Punkt, wo du lügst, dein Blut speichert Et es. puis positionne ça pour tes enfants. Und es gibt es an deinen Kindern weiter. Va les donner. Gib weiter. Pam, pam, Nach pam, der pam, Reihe, jeden pam, pam. Einzelnen, gibt es weiter. Jusqu'à tu seras ce que le baobab que ça a créé après. Bis daher wirst du sehen, was es am Ende kreiert hat. Alléluia. Amen. Donc ils avaient des femmes toutes Sie belles. haben alle schöne Frauen gehabt. Belles de taille Körperbetonend et belles de figure. und Gesicht auch. Ça c'est dans le sang. Das ist im Blut. C'est ce que j'appelle les traits du sang. Das ist das, was ich nenne, die Linie des Blutes. Et ce qui est bizarre encore, Und das, was noch komisch ist, toutes ces femmes étaient stériles. diese ganzen Frauen, die waren unfruchtbar. Toutes les femmes. Alle Frauen. L'Éternel implora, Isaac implora l'Éternel Isaac de hat zu faire dem faveur Herrn à sa femme. gebeten, dass ihr die Frau Gunst erbetet. Jacob implora l'Éternel de faire Jakob faveur à sa er femme. hat gesagt, er soll der Frau günstig sein. Amen. Tous imploraient l'Éternel pour faire faveur à sa Alle femme. haben den Gott angebeten, deren Frauen günstig zu sein. Dans le sang. Im Blut. Ce qui est encore bizarre, Das, was toutes les komisch femmes aussi war, ont menti. alle Frauen haben auch gelogen. Toutes les femmes ont menti. Alle Frauen haben gelogen. Aha. Alle Frauen. Mon Dieu.
Mais je viens d'expliquer tout à l'heure que Ich habe gerade a erklärt, menti à travers son fils. hat gelogen Rebecca. wegen seinem Sohn. Ok? En réalité, ce n'est pas un mensonge, c'était la volonté de Dieu. Mais Es ist pour keine nous, Lüge. c'est un mensonge. Aber es war der Wille des Herrn, aber für uns ist es eine Lüge. Sarai a menti. Sarai hat Quand on lui a ebenso demandé, mais gelogen tu as ri. Elle a dit non, je n'ai pas ri. und die haben gesagt, nein, ich habe nicht Elle a gelogen. menti. Aber sie hat gelogen. Moi-même. Alléluia. Il mentit même. Elle a dit que je n'ai pas ri. Und sie hat gesagt, sie hat nicht Il peut gelacht. mentir Dieu. Et Rachel aussi a menti. Rachel genauso hat gelogen. Quand son père est venu lui demander, qui a pris le... Seht ihr diese Linie des Blutes? Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui Ich bin heute wirklich gekommen, um jemandem zu de te sagen, méfier de ton sang. dass du wirklich vorsichtig sein sollst vor Fais dem Blut. beaucoup attention à ton sang. Sei wirklich vorsichtig Nous vor les dem chrétiens, Blut. nous avons cette facilité de vivre Wir Christen haben diese Einfachheit zu sans leben, prêter attention à notre sang. ohne Vorsicht auf unserem Blut zu geben. Jésus a dit que même si le diable vient, il n'a rien de lui à moi. Pourquoi? Jesus hat auch gesagt, Parce auch que wenn le der sang de Jésus Teufel était kommt, trop der puissant. hat nichts von mir, weil Gott, der war Le allmächtig. sang de Jésus prend pas, il n'y a pas mémoire. Das Regarde. Blut Jesus ist allmächtig. La mémoire là, c'est de Dieu. Diese Speicherkarte von Jesus Blut kommt von Gott. Il n'y a rien dedans. Da ist Il n'y nichts a pas drin. péché, donc ça ne prend pas. Da gibt es keine Sünde, also es nimmt Le nichts, sang es prend kann quand nichts c'est le péché. aufnehmen. Il prend. Das Blut nimmt, wenn es eine Quand c'est Sünde pas péché, il gibt. va prendre pourquoi? Aber hier bei Jesus gibt es keine Sünde. Was soll man da schon nehmen? Wow. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus était capable de donner son sang à la croix. Jesus Pour war sauver l'humanité. deswegen, hat er die Möglichkeit, sein Blut zu geben. Mais je dis que s'il y avait un seul péché Aber dans wenn le es sang noch de Jésus, eine il ne Sünde pourra pas le gäbe, faire. dann könnte man es nicht machen. Un seul péché. Eine einzige Sünde. S'il y avait un seul péché, Wenn es dans le nur sang de Jésus, eine einzige Sünde il ne pourra pas gäbe, donner son sang à la dann croix. könnte wäre er nicht fähig, sein Blut zu Il ne geben. pourra pas le faire. Er wäre nicht fähig. Il a donné son sang parce que son sang était pur. Er hat sein Blut gegeben, weil sein Blut rein war. Sein Blut war sauber. Il n'y avait rien du diable dedans. Es war nichts vom Teufel drinne. Nous les hommes, il Wir y a Menschen, beaucoup de choses dans nos sangs. es gibt wirklich viele Sachen in unserem Blut. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je viens dire à quelqu'un aujourd'hui Deswegen sage ich heute jemandem, de prêter beaucoup attention à dass ton du sang. wirklich vorsichtig sein sollst während deinem Blut. Prête beaucoup attention à tout ce que tu dis. Sei wirklich vorsichtig in all tout das, ce que was tu du fais. sagst, in all das, was du machst. Parce que ton sang enregistre tout. Denn dein Blut speichert alles. Ton sang enregistre tout. Dein Blut speichert alles. Et cela va de génération en Und dies génération. wird von Generation zu Generation De gehen. génération en Von génération. Generation zu Generation. Parmi nous, il y a des gens, par exemple, il y a des gens, Es gibt Leute, il y a quelque chose que moi j'appelle la destinée prophétique de quelqu'un. es gibt das, was ich eine Destination, die prophetisch ist, nenne. La destinée prophétique, par exemple, Die Destination, die prophetisch ist, la destinée prophétique d'un poulet, par exemple, die Bestimmung von einem Huhn zum Beispiel. C'est quoi? Was ist das? c'est d'être mangé. Es ist, gegessen zu werden. C'est là-bas il va finir. Dort werden die S'il Enten, n'est pas mort, wenn die il nicht sera mangé. tot sind, dann werden die aufgegessen. Le poulet est là pourquoi? Pour être mangé. Der Huhn ist da, um aufgegessen zu werden. Donc c'est la destinée. Es ist eine du poulet. Bestimmung von Maintenant, einem nous Huhn. les hommes, Und wir Menschen, notre destinée prophétique, c'est unsere quoi? Bestimmung, die prophetisch ist, was ist das? Quand nous naissons, Wenn wir auf die Welt kommen, j'ai déjà dit une fois, ich habe schon mal gesagt, nous naissons amnésiques, nous naissons sans conscience. wir werden geboren ohne Wissen. Et un jour, comme Und je dis, eines Tages, wie ich sagte, on se retrouve dans la présence de Dieu. finden wir uns hier in der Gegenwart Gottes. Ça veut dire qu'on a retrouvé notre Dieu. Das heißt, wir haben unseren Gott getroffen. C'est le premier point. Je ne mets pas ça en ordre. Hein. Ich nehme jetzt C'est keinen le premier Orden an. point de la destinée prophétique de quelqu'un. De Das l'homme, ist de der Dieu. erste Punkt einer Bestimmung, die prophetisch ist. Rencontrer son Dieu. Gott zu treffen. Je ne dis pas forcément rencontrer le Dieu d'Israël, hein, Ich sage nicht direkt, also Gott aus Israel, mais il sera mieux aber es wäre besser, si tu rencontres le Dieu d'Israël. wenn du Gott von Israel Il sera kennenlernst. mieux Es wäre besser, au lieu de rencontrer un autre Dieu. anstatt einen anderen Gott kennenzulernen.
Alléluia. Il est mieux de rencontrer le Dieu d'Israël que de Es ist rencontrer le Dieu. besser, Gott kennenzulernen, der aus Donc Israel kommt. la première phase de la destinée prophétique de Der quelqu'un, erste Teil, der erste c'est de Punkt rencontrer ton Dieu. ist, dein Gott zu treffen. Et ton Dieu maintenant va te montrer où se trouve ton argent. Und dein Gott wird dir zeigen, L'argent, wo deine Finanzen sich Que betreffen. tu as besoin, Das, was du brauchst, dont tu as besoin pour vivre. um zu leben. Amen. Et ça c'est la deuxième, Das ist l'argent, das parce Zweite. qu'on a besoin d'argent pour vivre. Geld, wir brauchen das, um zu überleben. La troisième, Das Dritte, la famille. die Familie. L'église c'est une famille. Die Gemeinde ist eine Familie. Ta famille biologique c'est une famille. Deine Familie, die biologisch ist auch deine Familie. Il y a une autre famille qu'on appelle la famille du même. Dich wiederfindest, Tu es en joie. dass du in Freude bist. Tu ne sais pas pourquoi. Du weißt nicht Mais tu warum, te sens à l'aise avec aber eux. du fühlst dich wohl. Ça aussi c'est une partie de ta Das famille. ist auch ein Teil der Familie. Amen. Amen. Il y a d'autres thèmes pour ça, mais je ne les dis pas. Es gibt Ok. andere Themen noch, aber ich nenne sie nicht. C'est, comme je dis, la famille. Das ist das, was ich gesagt habe, eine Familie Familie. grande. Die Familie ist groß. Ça, c'est le troisième point. Das ist der dritte Punkt. Quatrième point, les loisirs. Vierter Punkt, Spaß. diese Lust, dieser Spaß zu Les haben. loisirs. Les loisirs ne sont pas interdits. Diese Lust ist es nicht verboten. Mais il faut savoir quel loisir tu fais. Aber du musst wissen, welche Lust du hast. La Bible parle de ça. Die Bibel spricht drüber. Jeune homme, Junger Mann, je ne t'interdis pas, Ecclésias, ich ne verbiete t'interdis dir pas nicht. Ich verbiete dir d'avoir du nicht, loisir, Spaß zu mais haben. dis-toi que tu rendras compte. Aber ich sag dir, du À wirst ton dafür bezahlen. Tu vas rendre compte à ton Dieu. Du de wirst ton dafür loisir. bezahlen vor Je Gott. ne t'interdis pas d'avoir du Ich loisir. verbiete dir nicht, Spaß zu haben. Je parle aux jeunes filles aussi, aux jeunes garçons. Ich spreche auch zu den jungen Mädels. Amen. Donc, on ne vous interdit pas d'avoir du loisir, Wir verbieten euch nicht, Spaß zu haben. mais sachez que Aber ihr sollt wissen, vous allez rendre compte à Dieu dass ihr dafür gerade stehen de müsst tous vos loisirs. über all euren Lüsten. Ça, c'est le quatrième Das ist point. das vierte. Cinquième point, Das fünfte, la santé. die Gesundheit. La santé. Die Quand Gesundheit. tu as la santé, Wenn du La vie est eine belle. Gesundheit hast, ist quand dein tu es Leben malade schön. aussi, Aber wenn du krank bist, ça ne marche pas. dann wird es nicht laufen. Et le sixième point, attends, je vais regarder mes Und notes. der sechste Punkt muss ich gucken. Voilà. Le sixième point, Der sechste Punkt, le mariage. die Ehe. Mais avant la santé vient quand même le mariage. Aber vor die, Ou bien die vice versa, Gesundheit kann die Ehe kommen oder auch anders. Mais le mariage est quelque chose de très important Aber dans la die vie de l'homme. Ehe ist ein Platz, was wirklich sehr wichtig ist. Alléluia. Le mariage est très important. Die Ehe ist wirklich sehr Parce que wichtig. Dieu même l'a dit, qu'il n'est Denn pas bien Gott hat es selber gesagt, es ist nicht gut, qu'un homme soit seul. dass der Mensch alleine bleibt. Amen. Donc le mariage est important. Donc voilà Die les Ehe ist six, wichtig. Diese les sechs, six étapes diese 6 Punkte, qui font que l'homme est épanoui. die formen, dass der Mensch also nicht angegriffen wird, dass er sicher ist. C'est ce que je dis, c'est ce que j'appelle Das ist das, was ich que nenne. la destinée prophétique de quelqu'un Die prophetische Bestimmung est accomplie. ist vollbracht. Amen. Amen. Mais si Aber il y a des choses wenn es Sachen gibt, qui manquent par exemple dans ta vie, die jetzt in deinem Leben fehlen, mangeln, c'est qu'il doit avoir un problème quelque part. das heißt, dass es irgendwo ein Problem gibt. Il doit avoir un problème Es gibt quelque part. irgendwo ein Problem. Et ça peut être, Und das kann je sein, dis bien, ça peut être ich habe gesagt, es kann le sein, problème ein de ton Problem âme. von deiner Seele. Alléluia. Certains parmi nous, leur âme a été corrompue par les anciens parents. Andere von uns wurden die Seele sozusagen weggezogen, weggerissen. Le sang a été corrompu. Das Blut wurde betrogen, kann man sagen. Amen. Par les anciens parents. Von À den, travers des von den rituels. Vorfahren, von anderen Göttern. Des rituels. Il y a Von des parents anderen qui sont confiés au Rituellen. génie. Il y a des parents qui sont confiés au génie. Es gibt andere Eltern, die haben sich bei anderen vertraut. Il y a des parents qui se sont confiés à Es gibt l'occultisme. andere Eltern, die haben sich beim Okkultismus Et vertraut. ton âme est Und emprisonnée là-bas. deine Seele ist dort gefangen. Ton âme est emprisonnée là-bas. Deine Seele ist dort gefangen. Je vous ai parlé tout de suite de la génération. Ich habe gerade über die Generation Et cela se gesprochen. passe peut-être pendant des générations. Und 2, das 3 passiert générations. wirklich von Generation an Generation. Tu vas voir que ton âme est emprisonnée.
Du wirst sehen, dass deine Seele gefangen ist. Certains parmi nous sont des on les appelle les, comment on en appelle, des commissionnaires. Manche von uns sind wirklich Kommissionäre. Dans le spirituel, par exemple, certains sont des commissionnaires. Geistlichen, das heißt, dass du dort ein Kommissionär bist, dass C'est-à-dire du que dort toi-même, aktiv bist. tu travailles jusqu'à tu vois Du rien. arbeitest dort, du bist ein Arbeiter dort. Parce que tu es un commissionnaire dans le royaume. Du bist wirklich dort ein Arbeiter. Du bist dort aktiv. Tu travailles et ils prennent ton argent. Du arbeitest dort und sie nehmen dein Gehalt. Pour eux. Du arbeitest für C'est sie. ça qu'on appelle le commissionnaire. Und das ist das, was man ein Kommissionär nennt, ein Arbeiter. Amen. Amen. Il y a des gens, leur âme est renfermée dans les yeux. Es gibt manche, deren Seele ist wirklich. Dans le neuf, il y a des gens qui enferment l'âme. Les sorciers sont méchants. Die Teufel, die sind wirklich sehr ärgerlich, die sind wirklich sehr böshaft. Ils enferment l'âme des gens dans l'œuf. Et tu ne bouges pas. Sie prisonieren, sie halten unsere Seelen auf Tout in ce einem que tu fais, Ei. tu n'avances Und pas. all das, was du machst, du gehst ton nicht âme voran. est bloquée. Denn es ist, weil deine Seele wirklich blockiert ist. Ton âme ne bouge pas. Deine Seele, Ton âme ne peut pas s'épanouir. deine Seele geht nicht voran. Mais aujourd'hui, Aber heute, ton Dieu va te délivrer. dein Gott wird dich Au nom befreien. de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Jésus-Christ va te délivrer. Jesus Christus wird dich befreien. C'est comme David disait Es ist genau wie David gesagt hat. dans le psaume 142, verset Im 8. Psalm 142, Il dit, sagt, tire mon âme de sa prison ziehe meine Seele von deren Gefängnis, pour que je glorifie ton nom. damit ich deinen Namen preise. Quand tu auras tiré mon âme de sa prison, Wenn du meine Seele von deren Gefängnis ziehst, les justes viendront m'entourer. die Rechten werden kommen und mich umhüllen. Ça veut dire que quand mon âme sera libre, Das heißt, wenn meine Seele befreit je ist, pourrai réellement glorifier ton nom. dann kann ich wirklich deinen Namen preisen. Si mon âme n'est pas libre, Wenn meine Seele nicht je ne frei peux pas ist, réellement glorifier ton nom. dann kann ich nicht wirklich deinen Namen preisen. Parce que je souffre. Denn ich leide. Mon âme est emprisonnée. Meine Seele ist gefangen. Alléluia. Amen. Ton âme sera libre cet après-midi. Deine Seele wird heute befreit sein. Im